तुम काम सर ड्रेस पत्र सब किଣା सरछि मोर। अच्छा खाली अबे अपेक्षा केबे से ड्रेसटा पिन से चाहूचंदी कोमटे कहिया किंतु ताकर पार्टी रो बाहर किंतु मो मन टिके दुख होई गला भाबिथिली हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम करुच्ची मोर गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को बहुत दिन है वीडियोस ब्लॉग किसी आसी नाला तो से भाविली आज आपण मन पाक मोर गोटे ब्लॉग आनी तो से फोन उठे शूट कराया आसीगली जो मैंने मो प्रीवियस वीडियोस देखी नहांती तो से जल्दी जल्दी जाकि मो चैनल वीडियोस देखी नियंतु कहीं कंजूसी कर लाइक गोटे और सब्सक्राइब करने को बिल्कुल भी भूलिए बेल आइकन को निश्चय प्रेस करेंगे जमती कि मोर जहाँ भी लेटेस्ट वीडियोस अच्छी सांगे सांग नोटिफिकेशन आपण मानक पाखक जीव ढेर सारा बड़ फैमिली बन दिंतु आउ आपण मानक केमती वीडियोस देखिया को भल लगुच सेमती मते आपण कमेंट करके सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स रे तो कहीं कंजूसी कर सब्सक्राइबर बढ़े दिंतु जल्दी जल्दी आपको किसी चार्जेस पड़ोनी मो सही खाली सब लाइक गोटे देवे आपणकर को जोटा भल लगुच जो वीडियो देखा चाहते सेमती वीडियो को सजेस्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में चलतु आगू आगू आज कौन कौन ना देखा ब्रेकफास्ट करदे जोटार कि अच्छी चूड़ा सन्तुला मटर भजा यमी यमी तो एबे ऑफिस काम टे गैप नहीं कि मुझे ब्लॉग शूट कली भाविली आप मन सहित कथा हो मुडटा भी टिके फ्रेश हो काम करवा तापर आठी प्रेजेंट अच्छा हाय कह दियो हाय आंको तो आगर भी वीडियो मो बहुत सारा ब्लॉग जितटा भी ब्लॉग अच्छे सब ब्लॉग बोधे सी अच्छा ना तो से आम काम करूँ तो कथा तापर काम करवा पुणी कंटिन्यू काम ये चलती ऑलरेडी तो आपण मैंने दुर्गा पूजा पाई कौन कौन सब शॉपिंग कर कौन नहीं मत जनइबे अपडेट दिंतु मजा लगे मत पढ़ाई कमेंट रे कहीं ना फेस्टिव भाइब चलती जेहेतु समस्ते पूरा व्यस्त थे पूजा रे किणा किणी करने शॉपिंग पार्लर झील छुआ मान तो बेसी एक्साइटेड थे तुम्हें केते एक्साइटेड अच्छा पूजा पाई वो बहुत एक्साइटेड अछि कौन एक्साइटमेंट है कौन कौन सब कर पार्लर फार्लर जाई त आसल न हां मो पार्लर जाई फेशियल करके आछि ड्रेस पत्र सब किना सरछि मोर अच्छा खाली अबे अपेक्षा केबे से ड्रेसटा पिंदा हबो अच्छा बहुत एन्जॉयमेंट करियार अछि फेस्टिव रे पूरा बुली की पूजाटा को पूरा माने कोन पूजाटा को पूरा 100% एन्जॉय करियार अछि 100% पूरा एन्जॉय करी पूरा छिनछतर कर दे से ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड से मासे पूर्व ड्रेस बने कि मते कहले मु 3-4टा बने दी साले 3 दिन पूरा भल से गोटे गोटे डेली डेली पिंधिबे तांको मान जदी तांकर सेतिके बस चलंदा से तो पूरा गोटे घंटा गोटे ड्रेस चेंज करते सेतिके 50टा खंड ड्रेस से बनाते से एते खुशी अछंती पूजा को नहीं माने से अन्य पूजा अपेक्षा बहुत एक्साइटेड अछंती दुर्गा पूजा पे नो और सब रेडी सरलानी मु जाई नहीं जाए मोर आज जिबार अच्छी अपॉइंटमेंट अच्छी मोर जिबार देखिया कौन होची कौन नहीं कि से ऑलरेडी रेडी भलो आ एमती मजा मस्ती रे लाइफ टा को बिते दबाटा भलो काम काम मझिरे टिके मजा मस्ती करवाटा भी भलो मते टिके ठंडा हो जाइछि जो रीजन रो मु ब्लॉग टा कंटिन्यू एते दिन हलानी किछि ब्लॉग पड़ी नथिला आउ कौन कहबो से आ किछि कहबेनी काम करिवे पूरा व्यस्त हो जिवे से काम रे से चाहूचंदी कोमटे कहिया किंतु ताकर पार्टी रो बाहर तो फ्रेंड्स माने को कोहो लेकिन मो सांग को जेते
बहुत सपोर्ट करेंगे। ସେଇଟା କୁହ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କୁହ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହ। ମୋ फ्रेंड को बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत सारा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट करेंगे। से बहुत कष्ट करछन, ବହୁତ କଷ୍ଟ बहुत କରୁଛନ୍ତି कष्ट करछन। ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ପୁରା କରିକି ଭରପୁର ଭିଡ଼ିଓ भरपूर भल पाଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଯେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ ନା କ'ଣ। ନିହାତି କଥା ହେବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ। ତ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ ହୋଟେଲରୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରିନେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଲଞ୍ଚ ସରିଗଲା। ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖିଆପିଆ ହେଲା। ଲଞ୍ଚ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ୟମି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାରେ କି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ମସରୁମ୍ ଚିଲି, ପନିର ଟିକା ମସଲା ତ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଜି ଲଞ୍ଚଟା ବହୁତ ହି ପୁରା ୟମି ଥିଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଅଫିସ୍ କାମ ବି ସରିଗଲା। ଅଫିସ୍ରୁ ଆସିସାରିଲାଣି ଅରାଉଣ୍ଡ 3ଟା ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯିବାର ଅଛି ବାହାରକୁ, ମାର୍କେଟ ଯିବାର ଅଛି ଟିକେ। ତ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗଲି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ତ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ନ୍ୟାପ୍ ନେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ବଡି ପାଇଁ, ନେଲେ ହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ନ୍ୟାପ୍ ନେଇଯାଏ, ଆପଣମାନେ ବି ରେଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ଶୋଇକି ତ ଉଠିଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଭାବିଥିଲି ପାର୍ଲର ଯିବି ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଉଠିଲାଣି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ପାର୍ଲର ଯିବି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କରିବି? ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଛି, ପଳେଇବା। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଭାବୁଥିଲି ଆସିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ଜିଲ୍ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ବୋଧେ? ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନେଇ ନଥିଲି, ଟିକେ ଇଏରେ ଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନେଇ ନଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲିଣି। ଘରେ ସବୁ କାମ ଫାମ ସାରିକି ଆଜି ଦିନ ସାରା କ'ଣ କଲି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆଗକୁ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବି খুব ঢের সারা এনজয় করন্তু, মার্কেট যাଆନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। କେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋର ପ୍ରତିଟି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। Thank you so much for watching. Love you. Bye. Tata.